Good morning, guys, and today is June 9 already. And you know what? There's a sad news sa mga basketball fans, especially sa mga Ateneo Blue Eagles, because one of the most popular high school basketball players from Davao is Rene Paterbonia, and ilang foreign player na si Divine Adili died during their team building sessions dito sa Aurora, nalumos. So mao to akong weeks ago we talked about having lifeguards, diba? Ningon ko na why the Philippines need to invest in lifeguards. O tanawa ni kani mga player ni mga athlete ni, I don't know lang kung sa ilang swimming skills, but imagine nga namatay mga batang gamay mga 19 21 years old na ni, namatay kay nalumos. So they drowned. It's something na marapagkuhan ba kung na lifeguard dito, kung natay mga equipment na mga kuhan, or na mag-warn about riptides kana mga ana ba. So kung kayo na magiging lifeguards, train lifeguards na facilities for that ba, mga rescue, especially ka mga resorts ba, mga maligo-ligo mga tao, yung maligo, yung mga tuslaw. We have to have that. And this, I'm not saying na ma-preventing it, we don't know the circumstances, pero di ba, it shows the need na nanay lifeguards, na dapat protection, na anda mo rescue, na mo anda mo muluwas. Kanamang trained yun lagi ba na kanamang we're surrounded by seas, we have so many resorts. Kanamang isla ng Pilipinas, we are 7,600 islands data, and now di ba wala tayong mga kuwan ba equipped, trained na lifeguards, certified, kipa mo pina-baywatch pa, pinalangoy, pinadagan sa beach, luwas na dito, or mag-jet ski sila. Lagi nga na ba, especially lagi sa atong lugar na we have so many resorts na yung mga tao na maligog dagat, daghan kaayo, and we're surrounded also by nagdako na dagat, o katuila, o I don't know sa naila sa Aurora mo na. So may Pacific Ocean na, so especially ka mga diba atong mga lugar na ocean na, ocean na kumpiyansahan. Let's say mga we don't have drowning statistics, but now wala lang na we are shocked that it can happen to anyone. It can happen to an athletic guy na 6'5", 6'7", it can happen to them. O diba, kung yung tag sa una mga batang gamay, mga bata na naanod na mga nag-escapo lang, naligog dagat, o kani, ito sa organized team building, naglangoy-langoy sila, we don't know really the circumstance, pero my point ba na diba na dapat sayang ginabuhi ba. Dili kita natin mga island hopping activities. Alam gini mga uyog, di kayo mabulangoy or di kayo mahay bulangoy, magambak-ambak sa kapil ba. Di kina kuhan ba, kumpiyansa ta, di ba. Sometimes gali ka ng mga water sports facilities, so kanang nga na kauban sa una, nagduduha ng mga banana boat, yan, na-injure, di ba. Di maluwas og tarong, or di mamutang ag first aid, or unsay kuan sitwasyon na ba na anything can happen. Lagi ka na sa dagat ba na uban mag duwa diya, mag horseplay, mga mag horseplay, diba? Sometimes makuha na to ba na dili na to ba may kaya na nga na, o na pala sa calendar
dagan. Pero mao na ba? We always want rest in peace, yes. Sayang kay futures bata ay kana magmuluwa mo to kay ba mo to PBA o kita kay ba tas future ato bata pamilya mura mag matoy pag-asa sa pamilya kay mao na gina natay player na anak pag-umangko apo. Medyo sad paminawon pero mao na gina atong storya na dapat ko. It's always gonna be a cautionary tale na kaning may aning panghitabo. Makuha na to. Aware na to mga kuwan na. It can happen anytime, anyone. Na dapat pag ako ibalik, we should invest in lifeguards, rescue, training, or even gali kung pwede lang unta nagi swimming training tanang bata, diba? For an archipelago bata mahibong ko watay mga mayong swimmer kita mga natin mga swimmer or world beaters pero supposedly dapat mauna itong pag mahimong kuhan ba number 1 required sport. Diba? O lang sayang we don't know kung ano can happen. It can happen pero maligo tag mga dagat. Always be careful or tanaw kita safety. Basic, maybe makita sila manglangoy, maybe kay pasiniabot to sila loud, but sometimes you don't know mga the currents, our bodies, physical exercise getting swimming ba yan. So it's might take a toll sa energy, sa lawa, sa kuhan. So manang sige na lang, kuhan na lang ta. Let's pray but also learn from that kind of kuhan ba situation na itabo na it's up. Dapat na mga warnings, dapat na enough lifeguards, mga na kanang swift na enough to see ka ng mga drowning na situation. Kanang kung di kang gaga strong swimmer, bahalag katawan ka, may mga salvavida na lang ka. Lisod kaayo pero mo lagi na kung langoy-langoy mo, balak mo manuroy mga na kuha na lang yun. Just take care of yourselves guys. Always kuha lang, bantay na yun ka. So anyway muna, rest in peace Marine Divine. So na lang dali tumar ay wala ta mga rin nataka ng gramos kay hindi mo kani kuan ni nato ay na lang may tipo dilyo po niya ulan. Sige Mona. And I guess to the basketball fans, the Ateneo Blue Eagles, kuha na lang mag-ampo na lang tayo. We kaning loss of life lang yun is sad. So muna, what do you think guys? Sabihin yung tanawa na, do you think we really need, is it time for us to really invest on those things? Your guess is good as mine.